Yun, good evening. Ito kami ngayon sa pagkainan kasama ang Nesma Tennis Club. Kasi birthday ngayon ni Dison. Ayan o. Happy birthday! Ayan na. Ayun. Parang prutas. Parang prutas lang, may laban pa. Kala ko, pati kusita din tayo. Niluluto pa yung kapsa. Pero, para sa'yo kasi kumakain ka nito eh. Oh, yan. O yan na yung pagkain natin. Salad. O, game na. Game na? Yan na yung order. Yan na yung order. James. O, para may iba naman. Pepsi. May ano pa rin, hindi mo pa rin makalimutan yung ulo. Ulo. Andun. Pero hindi. Sige, i-public ko para makita nyo. Yung ulo. Pinuputan eh. Ayan na, ayan na. Oh, ayan, no? Oh. Wow. X-bird. X-bird. Ulo. Mamaya, hatiin natin ha. Kapsa, ayan. Oh, lala. Oh, oh, lala. Expert. Yung pala. Sige. Dito, wala. Ang malakasan. Ayan, Oh, may sobra pa. Wala, kulang na yung Kung shawarma. dito gloves. Ayos yan namin yan. Ayos yan namin yan. Iba yung chicken nila, oh. Oh, ibang Parang ano siya, chicken. Hindi parang, ano sir, may kapansanan yung manok. Kasi hindi pantay. Ayan, oh. Chicken, gabsa. Ayan, manghingi tayo ng ano. Gloves. Yung manok nyo. Gloves. Gloves, yes. How much? May 5. Yeah. Ayan. Ano na how much? I think this one. Okay, syukran. Sir. Shot. Ah. Mas masarap yung kamay, no? Oh, sinong gusto mag-gloves? Wala. Pag naglalaba yan, pag naglalaba lang yan. Lalo. I will return. Ay, 2 only. Yeah. Ayan. So, kain tayo. Happy birthday. Kalimutan natin kumanta. Happy birthday to you. Ayan. Wala pang ice cream mamaya. Sige. Okay, mamaya. Ice cream mamaya.